Bi an bɛna ɲɔgɔn na faamuya ka ɲɔgɔn na sensibiliser coronavirus ko in na. Afrique bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali. Ne badenw, an bɛ Ala tanu ka Ala koɲuman dɔn. Masa min ye an lajarabi ni wagati in na, ni nin bana sidɔnbali in ye. Masa min y'an lajarabi ni wagati in na, ni nin bana fiɲɛ bana in ye. Bana in bɛ Ala ka yamaruya kan kɔnɔ. Bana in fura, n'a jara Ala ye wagati mun, a bɛ na ni sababuyaw ye. Fura bɛ sɔrɔ bana in na. O fura yɛrɛ bɛ Ala ka yamaruya kan de kɔnɔ. Bana bɛ minnu na, nin bɛɛ lajɛlen bɛ Ala ka yamaruya kɔnɔ. A tɛ anw minnu fana la dun. Ne badenw, an ka Ala tanu ka Ala koɲuman dɔn. An bɛɛ bɛ Ala ka yamaruya kɔnɔ. An bɛɛ ye Ala ka danfɛn de ye. Ne badenw, an ka yafa caman ɲini Ala fɛ. Ala tɛ ko kɛ ten gansan. Ala kuta ko de yɛrɛkɛra dugukolo kɔ kan kojugu. Ni Ala ye nin bana ninnu bi an kan, ka ne lali, ka e lali, k'an ka segin an kɔ, k'an ka yafa ɲini Ala fɛ, k'an yɛrɛ damaw ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ. Anw dusukun de tiɲɛlen don bi ka se ɲɔgɔn ma, kuma tɛ Ala ma. Nin bana in, mɔgɔ tɛ yen diɲɛ dugukolo in kɔ kan ko min dɔ ka mɔgɔ dɔ ma touché nin bana in na. Jamana tɛ yen, jamana min ma touché nin bana in na fo n'a kɛra anw bɛ min dɔn fɔlɔ dɛ, ne bɛ min dɔn fɔlɔ dɛ, ni o ye Mali ye. N'o tɛ Mali kɛrɛfɛ dugu fɛn fɛn bɛ yen nɔ, kan kelen yera dɔw la, 2, 3, 4, 5 fo ka yɛlɛ. Mais kelen ma déclaré Mali la fɔlɔ. Ne balimaw. Nga u y'a fɔ ko Afrique k'i préparer pur de kama. Pur ko Afrique k'i préparer. Ne balimaw. O la, an bɛ Ala tanu ka ɲini Ala fɛ a ka kisi nɛma ni barika caman ji de an ka kiraba in kan. An b'a seereya ko Ala kira kisi nɛma bɛ a ma, k'a cira an ma ni tiɲɛ hakika ye. K'an y'a mɛn wa an bɛ k'an seko n'an damayira kɛ k'a labaara. O dɔ ye jumɛn ye? Ala kira ko kisi nɛma bɛ a ma, dɔnnibagaw y'a yira ko ni bana y'an sɔrɔ dugu min na, bana mana bi dugudenw kan dugu mun na, k'an ka to o dugu masina la. K'an kana bɔ, wa mɔgɔ kana don o dugu masina la fɛnɛ. Mɔgɔ kana taga o dugu masina la. Ne balimaw, Mali de kun tora. An bɛ min dɔn, ne Jakite den bɛ min dɔn. Dugu wɛrɛw bɛ se ka kɛ, mais n bɛ min dɔn nin wagati in na, Mali, Afrique dugu la, Mali kun tora, a ma don dugu mun kɔnɔ. Ne balimaw, e k'a lajɛ aéroport la, Mali aéroport la, avion min jiginna yen nɔ, o avion ninnu bɔra dugu jumɛn na? Jamana minnu infectelen don bana in na. Jamana min ko ale bɛ jamana bɛɛ lajɛlen sanfɛ. O bɛ yɔrɔ jumɛn na bi bana in bolo? Mondialement, ale de bɛ jamana bɛɛ sanfɛ. Diɲɛ jamana bɛɛ sanfɛ. A bɛ min bana in bolo, a ma se ka solution sɔrɔ bana in na fɔlɔ. A bɛ Ala de bolo. Jamana min ko k'ale de bɛ Afrique bɛɛ mara. Afrique bɛɛ b'ale ka mara kɔnɔ. N'u y'an bila yɔrɔ min na, an tɛ se k'a ta ka bɔ yen. Hali ni population y'a turu a kun k'a ti bɔ yen. O jamana bɛ mun de kɔnɔ bi? O bɛ jɔn bolo bi? Belebelew ka belebele bɛɛ daba ma. Jamana min ko k'ale ka dɔnniya ka bon ni jamana bɛɛ ta ye. Bana in bɔra jɔnni fɛ yen? Olu ka o dɔnniya ba in, u ma se ka bana in k'a kunbɛn ka solution ɲini a la. Kuma bɛɛ tɛ fɔla an ye réseaux sociaux sanfɛ koyi. Média tɛ ka kuma bɛɛ fɔ an ye koyi. Population ja kana na tigɛ, fa kana na don adamadenw na. Ne ye dɔ ka vidéo lajɛ, infirmier dɔ ka vidéo, infirmière de don, a ka vidéo lajɛ. A y'o de fɔ. A ko mɔgɔ bɛ sala Italie cogoya mun na, ko fɔ adamadenw bɛ tɔgɔma ɲɔgɔn su kan. Mais k'a tɛ se ka yira télé la, wa u tɛ se k'a chiffre fɛnɛ déclarer parce que u tɛ se ka adamadenw compter. U bɛ dɔ de ta ten dɔrɔn k'o bɔ k'o yira an na télé la. Ko bana in ka jugu ni nin bɛɛ ye.
an bɛ ka fɛn fɛn bɛ ka fɔ télé la ko bana in ka jugu n'a bɛɛ ye wa ko fura ma sɔrɔ a la fɔlɔ o ye an bɛ jamana minnu kɔnɔ yan n'an b'olu ka information lajɛ télé la dɛ moyen bɛɛ b'u bolo pour que ka se ka bana in kunbɛn nka u ma se jamana min pisanen don ni diɲɛ jamana bɛɛ ye a ma se ka bana in kunbɛn a ma se ka fura sɔrɔ bana in na fɔlɔ adamaden bɛ ka sa sanga ni wagati bɛɛ su fara tile kan adamaden bɛ ka sa u ka dugu la anw fɛ Afiriki lajɛ fantandugu adamadenw bɛ dayirimɛ bɛ kɛnɛmana de la bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ dugu mana jɛ dunungɔrɔnin bɛ kasi wagati min na o b'a sɔrɔ dɔw b'u sen kan u bɛ taa tilela fana ko ɲɛɲini ka na di denbaya ma fɔlɔ bɛɛ b'a ɲini n'i ka moyenne ye lɔgɔcilaw bɛ yen kamalenkɔrɔw de bɛ taa fininɔgɔko kɛ bada la kamalenkɔrɔw de bɛ yala mɔgɔw ka du kɔnɔ ka dukɛnɛmala fura wari nɔfɛ dutigiw musobaw de bɛ gidɔrɔnda fura la sugu kɔnɔla lajɛ bi adamaden kabila bɛ ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na sugu in kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso jumɛn de bɛ anw fɛ yen Mali la Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ don Faransi dɔgɔtɔrɔso kelen ni pe de ma mais Faransi dɔgɔtɔrɔso bɛɛ saturelen don bi ni wagati in na a bɛɛ falen don bi ne badenw avion minnu bɔra o dugu infectelenw na ka jigin anw ka jamana kɔnɔ ko mɔgɔ kelen ma ye o avion kɔnɔ ko mɔgɔ min infectelen don a dun yirala ko bana in bɛ se ka to i farisogo la tile 14 de a tɛ sin yira bana in dun mɔgɔ minɛ ka teli i n'a fɔ fiɲɛ bɛ ci hadamaden farisogo kan cogoya mun na anw ka duw ye n bɛɛ da de ye da kelen t'anw ka du la a da yɛlɛnnen don ka bila bɛɛ la kelenya ni badenya ni sinjiya de b'anw fɛ yen dɔ tɛmɛbagatɔ dɔrɔn a bɛ se ka boli ten ka don i ka du kɔnɔ ka foli kɛ dɔrɔn ka tasale ta denmisɛnnin dɔ bɛ wele ji bɛ k'a kɔnɔ a bɛ don i ka ɲɛgɛn kɔnɔ ka bɔ ka foli kɛ i t'a yɔrɔ dɔn a bɛ fan o fan fɛ e t'o dɔn foyi a bɛ don dɔrɔn k'a ka ci ɲɛnabɔ dɔrɔn ka bɔ o ɲɛgɛn kelen ninnu kɔnɔ yen ten e yɛrɛ fɛnɛ bɛ ko ye i ka denbaya bɛɛ de bɛ ko ye kurunin kelen ninnu an bɛ sigi a kan dɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi chaise ninnu dɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi a yiralila ko nɛgɛmafɛn ko a bɛ se ka nɔrɔ o la fo tile hakɛ dɔ a nɔrɔlen bɛ kɛ o nɛgɛmafɛn na walima ɛri hakɛ dɔ a nɔrɔlen bɛ nɛgɛmafɛn na a tɛ bɔ a la virus in mikɔrɔbu in kɔni banakisɛ in kɔni a yiralila dɔnnibagaw y'a yira i la minnu ye sɛgɛsɛgɛ tigilamɔgɔw ye olu y'a yira i la kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yira ko n'aw y'aw jɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'aw ɲɛsin ɲɔgɔn ma ko mɛtiri 1 ni tila de kan ka tɛmɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ ko aw bɛ fiɲɛ min bila i kumatɔ fiɲɛ min bɛ bɔ i da kɔnɔ ani daji fuguta ni daji fitinin minnu bɛ bɔ i da kɔnɔ ka seriseri n'an yɛrɛ ɲɛ tɛ olu la k'olu dɔw ni banakisɛ bɛ bɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔ i bɛ ka kuma min fɛ o b'a sɔrɔ k'an tanga o ma Afiriki o bɛ se ka kɛ wa bɛɛ tonen bɛ ɲɔgɔn ka sugu kɔnɔlaw la bɔlɔn kɔnɔlaw la i b'a fɔ ko ntɔn du kɔnɔlaw la n'a fɔra ko anw ka to so kɔnɔ ko k'anw datugu k'an kana bɔ kɛnɛ ma a bɛ ɲɛnabɔ o tɛ se ka kɛ anw fɛ yan nɔ Faransi u y'an datugu sow kɔnɔ an ka sara wariw bɛ k'a d'a ma k'an sigilen to so kɔnɔ k'an kana bɔ k'ali n'a b'i la k'i kana taa dɔgɔtɔrɔso la k'i ka to yan ko n'i bɛ sa k'i ka sa i kelenna so kɔnɔ yan ni denbaya bɛ sa denbaya bɛɛ ka sa ko k'aw sa k'aw ka taa denbaya wɛrɛw kɔntamina aw nɔfɛ parce que maliyɛn tɛ ko faamu ko f'a ka parakatalen de ka fɔ an ye n'o tɛ mun na u b'a fɔ ko mɔgɔ si kana taa dɔgɔtɔrɔso la tuguni ko hali n'a b'i la k'i ka to so kɔnɔ k'i kana taga dɔgɔtɔrɔso la tuguni dɔgɔtɔrɔso bɛɛ saturelen don nin wagati in na bɛɛ lajɛlen bɛ kule la bi bɛɛ lajɛlen bɛ hami na bi bɛɛ bɛ ka ɲininkali kɛ ko diɲɛ jɔlen de don bi bɛɛ bɛ ka ɲininkali kɛ ko diɲɛ wulilen de don bi k'a sɔrɔ adamadenw bɛ balolen mɔgɔ dɔw wolobaw bɛ ka sa u duralen tɛ ka t'i ɲɛ jɔ hali u su la u duralen tɛ ka taa hali a sudonyɔrɔ la dɔw wolofa bɛ ka sa dɔw wolodenninw bɛ ka sa u musow bɛ ka sa olu bɛ ta ten ka taga ten tɔ silamɛ k'a tɛ silamɛ minɛ silamɛ dɔw sara u su ma se ka ko u su ma se ka ko u ye su ka seli k'u la yen ten ka sɔrɔ ka t'u don ten
coronavirus ka tiɲɛni no barika bonya kojugu u tɛ se ka image yira télé la donc k'a bɛ jeli de bɔ i tulo kɔnɔla la a bɛ jeli bɔ i ɲɛ kɔnɔ a bɛ jeli bɔ i nun kɔnɔ a bɛ jeli bɔ i da kɔnɔ a bɛɛ de bɛ fɔ aw ka faamu chinois a daminɛ kuma chinois ka image tun bɛ ka bɔ aw fɛ télé la o adamadenw bɛ sɛrɛkɛ la u bɛ k'u tulo minɛ u bɛ k'u ɲɛw minɛ k'u daw minɛ mun de tun bɛ ka k'u la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan i b'a ko sɛw bɛ kasi la cogoya min na sɛdenninw tonnen bɛ ɲɔgɔn kan cogo mun na ne balimaw a b'anw hakili la ko bana in ka jugu ni nin bɛɛ ye a tɛ ka se ka yira an na télé la a tɛ ka se ka fɔ an ye télé la minnu ka mɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔya milieu kɔnɔ olu de bɛ se k'u somɔgɔw wele téléphone na k'a fɔ n bɛna image dɔ ci ma mais i kana yira mɔgɔ la u b'u den ka image ci parce que u yɛrɛ fɛnɛ ka vie de bɛ en danger dɔgɔtɔrɔ jeli filɛ ka contaminer dɔgɔtɔrɔ jeli filɛ ka bɔnɛ a ni la ni télé m'a lakali hali sini ko dɔgɔtɔrɔ kelen sara ne balimaw o y'an minnu bɛ faransi yan bi an bɛ ka min ye télé la an somɔgɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso milieu la n'u bɛ ka mun fɔ u somɔgɔw ye n'olu fana bɛ ka ɲɛ an ma k'an bɔ fili la ni vocal ninnu ye walima ka image ninnu dɛndɛn k'a ci an ma anw ka Mali lajɛ bi Mali de ma se ka problème sɔrɔ nin bana in na fɔlɔ ne balimaw munna anw tɛ to ni jamana an bɛ jamana minnu kɔnɔ munna an tɛ to yen nɔ kun ye munna anw bɛ taga africains sigilen nana sɔrɔ fantanw a se t'an ye a dɔnniya tɛ an na parce que kuma dɔw la hali ni fɛn dɔw dɔnniya b'i la kɛ n'a matériel t'i bolo a fɛn t'i bolo c'est comme si i ka dɔnni kɛra zéro ye n'o tɛ médecin ɲɛnamaw b'an fɛ yen dɛ mais ka nin coronavirus in kunbɛn ale de b'anw bolo wa a dɔgɔtɔrɔso jumɛn b'anw bolo ko bɛ an ka nin population bɛɛ assurer bana yɛrɛ mun ma se coronavirus ma fɔlɔ ni donna an ka dɔgɔtɔrɔsow la yiri kɔrɔla falen don parce que chambre bɛɛ falen don mɔgɔ la adamadenw bɛ si la yiri kɔrɔ de dɔgɔtɔrɔsow la ni coronavirus donna anw kan o tɛ maliko bannen ye o tɛ maliko bannen ye an b'a ɲini diaspora minnu bɔra kɔfɛ ka taga an fɛ Afrique a y'aw yɛrɛ bila quarantaine na hali ni état m'aw bila la i yɛrɛ ka vie de o makaran i taara jigin minnu kan dɛ wali mɔgɔw ka vie makaran n'o tɛ ni e ko k'e ye silamɛ ye e kun kan ka i ka tagali bɔ a ma hali n'a y'a sɔrɔ a kun bɛ sen na diɲɛ i ka wari kɔ i k'i sigi jamana in kɔnɔ i kana na taa dɔ contaminer walima dɔ yɛrɛ fɛnɛ k'e contaminer avion kelen ninnu kɔnɔna na avion de fara jama la ko fɔ dɔw y'u sigi dugumala la aw bɛ kɛ ten gansan Air France ka sɔn a ka avion ka décoller ka o risque ba ta a ka avion ka décoller ni aw ye hali ni mɔgɔ kelen yɛrɛ na Air France ka mɔgɔ la o b'a tigi lajigin kuma tɛ ka taa mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna fara jama kan avion ka risque ta ka wuli n'aw ye a se kun bɛ Ala ye de ko avion in bi ni aw ye ka sababuya kɛ aw bolila bana ye mais Ala y'aw to yen nɔ k'aw ladon dugu la mais a bɛna taa lajarabi min bi aw kan aw t'o dɔn dɛ o tuma la a ye sabali ni bana y'aw sɔrɔ yɔrɔ min a y'aw sigi aw nɔ la a ye sabali aw taara jamana min kɔnɔ fantan jamana de don a se tɛ an ye a dabali t'an ye ni nin ye mɔgɔ kelen minɛ anw fɛ yen nɔ a dégâts tɛ nɔgɔya o ye maliko bannen pewu Afrique kɛrɛfɛ dugu bɛɛ organisé len don a se b'a dugu caman ye ka tɛmɛ anw ka Mali kan ne balimaw wallahi ni mɔgɔ kelen diaspora mɔgɔ kelen sababu mana nin bana in na don anw fɛ yen Mali kɔnɔ maliyɛnw a caman bɛ danga don aw kama dɛ o tigilamɔgɔ kama dɛ ni e y'i sen ta ka bɔ yɔrɔ min na n'i sɔrɔ bana in nɔrɔlen bɛ ka samara nɔ la kɛ e ka samara la kɛ k'a bɛ to yen nɔ de ni mɔgɔ wɛrɛ nana ka na sen da o sen da nɔ la k'o tigi b'a sɔrɔ ko kosɔn k'an ka samaraw bɔ kɛnɛ ma an kana don n'an ka samaraw ye so kɔnɔ ne ka n bolo de e ma bana in b'e la ne y'a sɔrɔ ne farisogo ka tu e farisogo la ne y'a sɔrɔ bana in bɛ e la ne ka guloki ka tu e ka guloki la n'a sɔrɔ bana in b'i la i b'a di ne ma bana in yɛlɛma ka teli dɛ e m'a ye ko mɛtiri kelen ni dɔɔni min kan ka don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais nin fɔra ko parce que silamɛw ye nin fɔ mais an tɛ silamɛw ka kuma lamɛnna de
dɔnnibagaw ye nin fɔ k'an bɛ dumuni min di dumuni kalama k'an b'a fiyɛ ko k'a dumuni min kɛ ko an bɛ ka bana de segin an yɛrɛ kɔnɔ paseke ko dafiɲɛ ko bana de bɛ bɔ adamaden kɔnɔ mikɔrɔbu dɔw de bɛ adamaden kɔnɔ n'i bɛ kuma de la a mikɔrɔbu bɛ bɔ de adamaden yɛrɛ kɔnɔminan dɔw yɛrɛ de balo fɛnɛ ye mikɔrɔbu ye donc k'an kana dumuni fiyɛ ko k'a di denmisɛnninw ma n'a ye dumuni fiyɛ sisan k'a sumaya n'an dafiɲɛ ye k'a di denmisɛnninw ma sisan nɔ bana min bɛ anw na i den tɛ taga a ka adamadenya kɛ k'a ban cogo si la fo a k'o bana ɲɔgɔnna de sɔrɔ jɔn y'a las'a ma o de kosɔn ko dafiɲɛ ni daji ko de bɛ bana in lase ɲɔgɔn ma anw bɛ min fiɲɛ jifilenin kelen de la mɛ an bɛ min k'a bila dɔ bɛ n'a ta k'a ladon jifiɲɛ kelen kɔnɔ k'a min kɔ tuguni k'a sɔrɔ k'a bila o de la anw bɛ ɲɔgɔn contaminer hali hépatite filɛ nin ye tantɔ munna o ka ca anw fɛ Afiriki parce que an b'a sɔrɔ nin sugu ninnu de la yɔrɔ kuma tɛ coronavirus ma dɛ adamadenw bɛ tula ɲɔgɔn na suguba kɔnɔ cogo min an bɔnnen bɛ ɲɔgɔn kan ko ntɔn n'a yera mɔgɔ kelen na suguba kɔnɔ dɔrɔn o ye suguba ko dabilalen o ye Mali ko dafirilen pewu parce que a fura jumɛn de b'anw fɛ yen Mali la ko anw bɛna e furakɛ ko maliyɛnw bɛna e furakɛ a jama parce que jama yɛrɛ bɛna caya cogoya min na hali n'a fura bɛ yen nɔ a jama bɛna caya cogoya min na tantɔ an ka sabali an ka ala deli ala kana lase an fɛ yen maliyɛn jeunes a ye bɔ réseaux sociaux sanfɛ aw ka mɔgɔw la sensibiliser a ye ɲɔgɔn burujali dabila nin wagati tɛ o ye a ye ɲɔgɔn fani baneni dabila an tɛmɛn'o kan bɛɛ bɛ ka jɔrɔ i ka jamana la bi fo n'a kɛra anw ka maliyɛnw ye mali ɲamakala denmisɛnninw a ye sabali sa nin wagati tɛ ɲɔgɔn ɲagali kɔrɔbɔli ko ye nin wagati tɛ aw ka waso ɲɔgɔn na ni sumun ko ye nin wagati tɛ aw ka waso ɲɔgɔn na ni finidon ko ye an mago b'aw la nin wagati in de la ni ka mɔgɔw la sensibiliser jama bɛ min nɔfɛ a f'i ka fanuw ye k'u ka da u ka so ye e yɛrɛ ka concert dabila e yɛrɛ ka makilataga dabila sumu dabila ne balimaw nin bɛɛ ye ko de ye fɛnɛ ni ala bɛ dimina anw kɔrɔ ka taga fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka jɔrɔ ni ko min ye o tɛ k'anw ka activité bali jamana kunturu bɛ ka détruire ni fɛn mun ye o tɛ ka anw soucier hali seconde kelen i b'a fɔ ko tɛ diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi ko bɛ yen nɔ fo n'a kɛra anw maliyɛnw ye n'i yɛlɛnna jamana wɛrɛ tɔw ka pagew sanfɛ i b'a ye olu jamanadenw bɛ ka kasi de a ma se u fɛ yen fɔlɔ u bɛ ka kasi de k'a fɔ u somɔgɔw ye k'u ka da sow kɔnɔ k'u kana bɔ mais an ka maliyɛn joli de bɔra k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ k'u ka da so kɔnɔ u b'a daminɛ n'a ye u bɛ tila ka taa laban ni ko wɛrɛ ye o bɛɛ n'a ta anw fɛ yan jamana in kɔnɔ cɛ dɔw n'u musow furu salen don olu bɛ ka ɲɔgɔn wele ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ parce que u ye ɲɔgɔn tɔɲɔ denw nɔfɛ walima u ye ɲɔgɔn tɔɲɔ ko wɛrɛw la olu bɛ ka ɲɔgɔn wele ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ lajarabi in kun ye nin bɛɛ de ye an k'an sɔn gɛrɛ ala la sa an yɛrɛ bɔ diɲɛdenya ko ninnu bolo bi ye e ka turu ye bi ye nin ka turu ye jɔn b'a dɔn ni ala tɛ hali autorisation fitinin minnu bɛ ka d'a ma k'an ka taa an ka nécessité ninnu kow ɲɛnabɔ joona ko kana o kɔnɔna na a bɛ se k'i sɔrɔ o de kosɔn a ye yafa ɲɔgɔn ma a y'aw dusukun jɛya ka taa ɲɔgɔn ma ne badenw a bɛ commencer ne fɔlɔ la terimusomaw aw minnu ko k'aw ye ɲɔgɔn kanu diɲɛdenya in de kan a tɛ sabali aw ka ɲɔgɔn kanu ala kama sinon e ka diɲɛ lajɛ bi an bɛ bolo min na a y'a lajɛ dɛ sigiɲɔgɔnmaw k'aw datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na depuis kuma jumɛn coronavirus lajɛ bi wallahi mɔgɔ si ka suya tɛ hali ni min datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na hali i taara min y'i furucɛ minɛ i la k'a tarakata ka b'i bolo la i tɛ fɛ fɛn k'a sɔrɔ bi ni dusukun ka ɲi parce que n'i ye dusukun gɛlɛya ta ka dɔ sɛgɛrɛ a bɛ segin i yɛrɛ ma ne m'a dɔn ko maliyɛn dusukun ka gɛlɛn ne m'a dɔn ko maliyɛn dusukun jalen don ne m'a dɔn ko maliyɛn dɔw ye ɲɛngo hasidi ye hasidi t'a fa nafa a t'a ba nafa wa a tɛ se k'a yɛrɛ nafa wa a b'a disi da ala yɛrɛ de disi la fo ka se ko mɔgɔw bɛ boli bana ɲɛ e b'a dɔn a se t'anw ka jamanadenw ye a se t'anw ka gouvernement ye ka nin bana kunbɛn e b'a dɔn a dɔnniya t'an na a makari de b'an makariw kan ka don ɲɔgɔn na a foyi tɛ anw bolo adamaden bɛɛ bɛ balo la n'i ka fɛɛrɛni fitinin de ye kɛnɛmala la jama min bɛ si kɛnɛma o jama ɲɔgɔnna tɛ si la sow kɔnɔ
jama min be balola kɛnɛma a sen na o jama ɲɔgɔnna tɛ sigila tabali sanfɛ ka dumuni kɛ e b'i to la jamana minnu ko k'i ka to so kɔnɔ k'i bɛ sara e b'i to la ko parce que k'olu jamanaw ko lala k'olu natɔ don loi dɔ ta olu jamanaw natɔ don ko dɔ kɛ e bɛ boli ka taga i ɲun turu anw ka jamana kɔnɔ a tɛ e la dɛ i somɔgɔ minnu y'u bolo don i kɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ e ye voyage kɛla de ye e ye commerçant de ye bana in kibaruya y'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ mun na n balimakɛ n balimamuso e tun kan ka to yen fɔlɔ fo k'a fɔ ko bana ko in banna n'o ma se ka kɛ i ye kɔni ye ne ka vocal in lamɛn n b'i deli la a kɛ ala yɛrɛ kama i k'i yɛrɛ bila quarantaine na i ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ contact la a bɛɛ bila quarantaine na i yɛrɛ nɔfɛ aw kana taa an ka jamana ci ni nin ka kelen déclenchera anw fɛ yen Mali la don o don Mali ko bannen y'o ye pewu e fɛn min mɔgɔ faga ka teli i b'a fɔ ko fiɲɛ bɛ ka ci cogo mun na jamana min pisanen don ni diɲɛ jamana bɛɛ e k'a lajɛ adamaden bi ka sa yen cogoya mun na o bɛ mɔgɔ min infectelen don anw yɛrɛ ka faransi yan fɔlɔ n'a confirmelen don mɔgɔ 10 ni kɔ tile kɔnɔ mɔgɔ 800 mɔgɔ 80 ni kɔ bɛ se ka sa tile kɔnɔ o ye u bɛ mun fɔ an ye tele la mɔgɔ 80 ni mɔgɔ 9 ɲɔgɔnna k'o don ko ngɔrɔni o de y'i da ka sa mais o de ye o bɛ fɛ ka fɔ tele la dɛ mais dɔw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ ka sa réellement yɛrɛ k'u tɛ se k'a fɔ k'u tɛ se k'a fɔ k'a tɛ se k'a fɔ sukɛsi dilanna bɛ ɲini dilankɛla bɛ ɲini ka o fabrication bɛ ɲini ka jɔ bi adamadenw bɛ ɲini ka ta tentɔ ka hali dɔw tɛ kasange ka t'u bila tentɔ ka sababuya kɛ mun ye tellement adamadenw bɛ ka sa i ko sɛ mais n'a ma don i ka so e t'a dɔn de ko fɛn min b'a la n'a ma se e ka mɔgɔ dɔ ma i t'a dɔn de ko fɛn min b'a la n'o tɛ o bɛ n'a ta anw bɛ nin sali sigi la o bɛ n'a ta anw bɛ nin anniversaire baw la an ka so o bɛ n'a ta pedew bɛ ka bɔ réseaux sociaux sanfɛ ka kɛlɛw kɛ giniw bɛ k'u yɛrɛ afficher ala kuta ko gansan de bɛ ka kan anw fɛ yen u ti ka maloya n'a ye u bɛ ka kɛ halalaw ye ka bɔ réseaux sociaux sanfɛ ko dɔ fana ka kalo 9 de jɔlen filɛ nin ye dabarabaya kuma na réseaux sociaux sanfɛ k'ale subhanallah ne balimakɛ ni ne balimamuso a ye sabali walayi a ye sabali dugukunturu halakira pedeya la o légalisera anw fɛ yen Guinea o légaliselen don gulɔmi ni cigarette min faw ni baw yɛrɛ bɛ togo san k'o di parce que dɔw yɛrɛ faw n'u baw b'a min u ni denw b'a min ka di ɲɔgɔn ma ne balimaw nin tɛ ala kuta ko ye ala ko kana k'anw fɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ ka kɛ faw bɛ ka taa kɔnɔ da denw na denw bɛ ka bɔ ni u tɔntɔnw ye baw bɛ ka bɔ n'u fa dɔgɔninw ye baw bɛ ka taa kɔnɔ ta u fa dɔgɔninw bolo u fa terikɛw bolo ko n'o den kun li so kɔnɔ seni bɛ min ye o denw bɛ ka taa kɔnɔ da walidenw na o yɛrɛ bɛ ka taa kɔnɔ da walidenw na fantanunw sigilen bɛ don o don n b'a kɛ cogo di diɲɛ ka wuli bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ bi ka gɛlɛn ma ne badenw bɛɛ n'i kungo de don jamana in kɔnɔ an fɛ yen Afiriki bɛɛ n'i ka problème don jamana in kɔnɔ aw kana taa coronavirus ta ka taa di adamadenw sigilen kunkolo kalayalen don déjà fantanya min b'anw ka jamana kɔnɔ ni ala yɛrɛ de b'a dɔn lala o de y'a kɛ ala y'a ye k'a fɔ k'anw ye fantan dugu ye anw ye fantan an ka jamana classelen don fantan jamanaw fɛ combien position na lala silamɛw bɛ ka ala deli mun kɛ dɛ ala y'a ye de ka anw sɔbɔ ni bana in na fɔlɔ nka an yɛrɛ kana taa kɛ sababu ye ka taa an balima dɔw sigilen nana contaminer a ye sabali hali ni eta ko k'a ka frontière dayɛlɛnnen don mun na aw bi taga o de kosɔn n ko n k'an t'an yɛrɛ fɛ mun na i bi taga mun na i bɛ sɔn hali n'u y'i siri k'i ladon avion kɔnɔ a fɔ k'i ti taga n ti taa mɔgɔ wɛrɛ contaminer parce que n t'a dɔn n'a bɛ n na ni n bɛ sa n bi sa yan n'i bɛ balo fɛnɛ i bɛ balo fɛnɛ jɔn ka limaniya o de kosɔn hasidiya n'a boyara mɔgɔ la limaniya tɛ se ka k'i dusukun na cogo si la o de la bɛɛ bɛ ka boli bi n bɛ taa campagne na n bɛ taga yan fɛ n bɛ taga yan fɛ a tɛna na n sɔrɔ yen n'a y'a sɔrɔ a bɛ di fiɲɛ fɛ dun parce que u tun y'a yira wagati dɔ la ko fiɲɛ de b'a di ɲɔgɔn ma mɔgɔ ma o tuma la fiɲɛ min bɛ ka ci duguba kɔnɔ yan o fiɲɛ de tɛ ka ci campagne kelen in na yan e min bɛ boli ko Afiriki ko tile bɛ yen nin nɔ combien degré de bɛ dugu dɔw la a m'olu dugulamɔgɔw minɛ wa plus de 30 degré dugu dɔw la a m'olu dugulamɔgɔw minɛ ne balimaw dɔw bɛ 35 degré la dɔw bɛ 40 degré la a m'o dugulamɔgɔw dɔw minɛ ala a ye sabali
a tɛ silamɛ minɛ makan fermera a ye sabali aw ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ contraire bɛ ka kɛ a ye sabali ne balimaw an ka yɛlɛko ni mɔgɔw ɲɔgɔlɔnbɔlaw walima n t'a sidɔn mɔgɔw aw minnu bɛ ka nkalon tigɛ ka hadamadenw na yɛlɛ aw tɛ bɔ aw ka mɔgɔw la sensibiliser nka aw kana bana de ta ka kɛ yɛlɛbɔnɔfɛn ye ka mɔgɔw la yɛlɛ ni a ye a ye bɔ aw ka mɔgɔw bilasira a ye bɔ aw ka mɔgɔw la sensibiliser bɛɛ ka to i ka so a ye bɔ aw ka mɔgɔw la encourager bana in n'a ma don an ka jamana kɔnɔ a kana se ka don cogo mun na n'o tɛ ni avion ba min fɔra ko nin bɛɛ jiginna anw ka Mali kɔnɔ a kunkolodimi bɛ ne jakiteden na kosɛbɛ dɛ a kunkolodimi bɛ na kojugu n b'a ɲini Ala fɛ bana in a kana se an ka jamana kɔnɔ parce que ni nin sera anw fɛ yen nɔ duguba kɔnɔ i k'a ye dɔn k'a fɔ k'ale togodala mɔgɔw tɛ sɔn bɔ a la togodala mɔgɔ joli de sigilen bɛ duguba kɔnɔ bi n'olu bɛ baara la ye bana in mana cun yangaw bɛ ka boli cogo min na ka tugu ta u ka togodaw la kɛ anw fɛnɛ taw bɛ boli de ka t'u ka togodaw la n'a bɛ mɔgɔ kelen na e ma taa togodala mɔgɔ o dugu bɛ contaminer mɔgɔ kelen bɛ se ka village kunturu contaminer a nɔfɛ i kana tu mɔgɔ la i kana kuma mɔgɔ fɛ o bɛ se ka kɛ i ni mɔgɔ kana tɛmɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i bolo tura fɛn fɛn na mɔgɔ wɛrɛ bolo kana tu o la ni y'i ka manton bɔ i ka farilafini bɔ ka bila n'a bɛ i ka farilafini na ko a bɛ quelques minutes de kɛ yana ka sa n'a b'i yɛrɛ farisogo la k'i ko fu ni safinɛ la pour que a ka se ka sa mais n'a donna i tulo fɛ i nun fɛ i da fɛ i kan kɔnɔla a b'o minɛ ka t'i da yen fo tile 14 a tɛ kuma i fɛ fɔlɔ e hakili bɛ kɛ ko foyi t'i la o de kosɔn minnu tɛ sera kunun an ka aéroport la ko fɛn ma y'u la a yɛrɛ k'aw yɛrɛ bila quarantaine na hali ni mɔgɔ m'aw bila la n'aw ka d'aw yɛrɛ ye n'aw somɔgɔw ka d'aw ye a y'aw sɔbɔ aw somɔgɔw la n'a y'a sɔrɔ aw gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ kɔni c'est trop tard yo mais a t'an bali kan tɛ kuma quoi parce que an ka jamana tin banna Afrique bɛ tin banna han ni ko africain kelen sɔrɔ sini a ye Afrique dugu bɛɛ sɔrɔ an ka sabali maliyɛnw a ye ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ a ye bɔ réseaux sociaux sanfɛ ni manamana kan fɔ in na san joli kalo joli aw bɛ nin kɔnɔ sutɔmɔ kan fɔ la ni ɲɔgɔn ye dɔw yɛrɛ sina tɛ ka tunu tɛ ka réseaux sociaux bila olu nana ye k'a fɔ ko nafa t'a la u somɔgɔw y'u lasigi ka tasa da f'u ye u ye réseaux sociaux bila mais hali sini dɔw sigilen bɛ manamana kan fɔ la a kuma si tɛ faso jɔ kuma ye a bɛɛ ye ɲɔgɔn buruja kuma ye a bɛɛ ye Ala ka dimi kɔrɔ o kuma ye han a bɛɛ ye ka i ka dignité bafouer k'i ka non dɔw yɛrɛ bɛ ni k'u ka somɔgɔ dɔw tigiya la bi han an mako b'aw la aw de lamɛnnen don réseaux sociaux sanfɛ aw dɔnnen don ni burujali mun ye tantɔ aw dɔn an b'a ɲini aw fɛ maliyɛn kulu min bɛ k'aw lamɛn a y'a fɔ aw ka mɔgɔw ye k'u ka da u ka so a y'a fɔ aw ka mɔgɔw ye k'u kana taa suguba kɔnɔlaw la u kana taa sugu kɔnɔlaw la jama lajɛ yɔrɔ fan si u kana taa ye a y'a fɔ aw ka ɲamakalaw ye k'u ka dɔnkilida ni tɛgɛrɛfɔ ni nisɔndiya kan t'o kuma la an bɛ kasi wagati de la hali n'a ma se ka mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ minnu na o kana kɛ yɛlɛ wagati ye o kana kɛ ka tulonkɛ sigi kuma ye n'o tɛ a wari kelen n'aw b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ wari in bɛ don aw ka furakɛli da fɛ dɛ ɲamakala jeli banara anw fɛ yen nɔ n'u ye pétition de kɛ pour que ka se k'olu dɔw furakɛ ɲamakala jeli banara anw fɛ yen nɔ u dun ye staribaw de ye an b'u wele ko staribaw n ko état de tilara k'i jɔ ni dɔw ye ɲamakala jeli de banara anw fɛ yen nɔ n'olu dɔw bɛ so kɔnɔ yen nɔ mɔgɔ t'u lakodɔn ɲamakalaw ay sabali fɔlɔ ɲamakalaw olu ka dɔnkili hali ni y'u ta k'u lamɛn wallahi ko dɔnkili lamɛn haramunen don a dɔw b'i bilasira mais anw ka ɲamakala denmisɛnninw ka dɔnkili a si tɛ sɛbɛ kan t'a si kɔnɔ diɲɛ wuli kumaw de b'a kɔnɔ ka denmisɛnninw na fitinɛ o kumaw de b'a kɔnɔ ɲɔgɔn kɔrɔbɔli kuma ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛli kuma ɲɔgɔn ka du ci kumaw de b'a a dɔnkili dɔw kɔnɔ a si tɛ sɛbɛ kuma ye i tɛ se k'a si ka dɔnkili ta ko nin n bɛ nin dɔnkili a ye kuma min fɔ nin wallahi nin ye tiɲɛ hakika n bɛ nin ta ka baara kɛ n'a ye k'an ka foyer sauver ni a ye ka ni balimaw cɛ kɛlɛ ban ni a ye ka ni sinjiw cɛ kɛlɛ ban ni nin ka dɔnkili in ye han an tun b'o dɔnkili dɔw sɔrɔ an ka zikiridalaw fɛ olu fana donna aw ka tɔn na bi aw ma an bɛ taa mini wajulukɛlaw tɛ k'a lamɛn barokɛlaw tɛ k'a lamɛn dɔnkilidalaw kɔnɔ an tɛ se ka exemple ta olu dɔw kan tuguni dɔnkilidala kɔrɔbaw a ye kuma aw ka denmisɛnninw fɛ a ye kuma ɲamakala denmisɛnninw fɛ an mago bɛ bɛɛ lajɛlen de la nin wagati la maliyɛn den mago bɛ bɛɛ lajɛlen na kɔrɔba ni fitinin ni yɛlɛkokɛla ninnu humoriste ninnu n t'a dɔn a bɛ fɔ cogoya min na han
aye sabali aw ka bɔ aw ka mɔgɔw la sensibiliser aw ka bɔ aw ka mɔgɔw la faamuya a y'a fɔ aw ka fani ɲɛna ni bɛɛ y'i ka somɔgɔ datugu so kɔnɔ wala mɔgɔ infecteli bɛ dɔgɔya hali n'a ma se an ka dugu kɔnɔ bolikuma dɔn aw san se ka di ye koyi a ye sabali bana in man ɲi bana in man ɲi bana in man ɲi bana in man ɲi wallahi ala kuta ko dama 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 de bɛ ka kan anw ka dugu la mais o bɛɛ la ala ye anw ka jamana sauver an bɛ ala tanu k'a ko ɲuman dɔ ka ala barika da vraiment ay sabali ni nga kuma garaw la ɲamakala denmisɛnninw aw bɛ yafa ma ala yɛrɛ jati kama parce que aw de ka faniw ka ca bi réseaux sociaux sanfɛ o de kosɔn b'a fɔ aw ye a ye kuma aw ka faniw fɛ a ye kuma aw ka faniw fɛ aw ka faniw fɛnɛ ka se ka tiɲɛ fɔ aw ye aw ka dɔnkili sɛbɛlama fɔ aw ka bɔ nin fini kuntan dɔ in na ka bila réseaux sociaux sanfɛ ka denmisɛnninw na fitine han mara banna an fɛ pewu mara banna anw fɛ yen nɔ mara tɛ yen aw minnu kan ka kɛ exemple ye ka di anw denw ma ka di an dɔgɔninw ma mais an tɛ se k'an jigida a si kan n'i y'a dɔw yɛrɛ de photo ye sinbara b'i b'a fɔ k'a ka bɔ guloki kɔnɔ débardeur ni donnen don kamankɔrɔla bɛ bɔlen bɔ o fɛ han kɔnɔbara purukutulen bɛ jean pantalon fɛ han a fɛnɛ sigilen bɛ k'ale ye star ye u bɛ k'i nɛgɛ o stariya bɔra min k'i farisogo feere k'i yɛrɛ feere e ko e bɛ ka min sɔrɔ tantɔ ko k'e nafa n'o tɛ fɔlɔ ɲamakalaw filɛ u ma caman sɔrɔ ko i n'a fɔ bi aw bɛ ka mun sɔrɔ mais a y'u nafa mais e k'aw lajɛ bi bana b'a dɔ bɔ ka bin hali santimi tɛ sɔrɔ a bolo a yɛrɛ ka taa a yɛrɛ furakɛ u bɛ tila ka manjɛya de kɛ n ko tuguni pour que ka togo tigi furakɛ han a bɛɛ bɛ don mun da fɛ parce que u tɛ ka sɔrɔ sira ɲuman kan ne balimaw a ye sabali an mago b'aw la maliyɛn mago b'a den bɛɛ lajɛlen na a den ɲuman bɛɛ lajɛlen na han aw minnu ye nouvelle star ninnu ye ko aw bɛ réseaux sociaux sanfɛ réseaux sociaux yɛrɛ stariya ye wa aw tɛ yafa ɲɔgɔn ma aw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na aw tɛ ɲɔgɔn bolo minɛ aw ka ɲɔgɔn sen bila jamana tɛ jɔ nin cogoya la koyi bi ko m'aw bila nin na mais jamana tɛ ka jɔ dɛ ala kana coronavirus se an ka jamana kɔnɔ dɛ n'o tɛ jamana citɔ de filɛ nin ye ka aw sigilen to ko solution bɛ aw bolo ka aw sigilen to k'aw bɛ se kuma la ko ka solution ɲini an ka jamana ko la ka aw sigilen to ko aw de bɛ se n ko tuguni ko ka jamana denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan a dun aw bɛ se ka kɛ fɛnɛ parce que aw lamɛnnen don bi n'aw ka burujali ninnu n'aw ka nin kɔnɔ suntɔmɔkan fɔw ye donc a n'aw ye mɔgɔ sɛbɛ kan fɔ sisan denmisɛnninw b'aw lamɛn aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn lamɛn wa an bɛɛ b'aw lamɛn parce que an bɛɛ b'a réseaux sociaux kelen in de kan an b'aw lamɛn n'aw y'a nɛni n'a naganaga kan fɔ ninnu de daminɛ an bɛ bɔ aw ka page la parce que aw dɔw yɛrɛ fɛnɛ b'o fɔ k'o bɔ an ka page la n'i tɛ fɛ k'an ka nɛni kan mɛn bisimila a ser'o la han aw sabali wallahi maliko bantɔ filɛ k'aw sigilen to manamana kan fɔ la réseaux sociaux sanfɛ an tɛ nin wagati la bi koyi avion minnu jiginna n'aw ma bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ bɛɛ k'i somɔgɔ garder so kɔnɔ n'aw ma bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔ kana na jitala mɔgɔ ka so mɔgɔ kana na min ɲɔgɔn ka fiɲɛ ji la tuguni mɔgɔ kana taa banakɔtagala ɲɔgɔn ka ɲɛgɛn na hali fitinin mɔgɔ kana togo la ɲɔgɔn ka ɲɛgɛn na tuguni aw kana so mɔgɔ ka don aw ka so tuguni juguya tɛ mais an bɛ ka jamana in sigikan ye o de ye bi an kana se ɲɔgɔn ka so an ka ɲɔgɔn wele téléphone na ka ɲɔgɔn nouvelles ta k'an sara k'an k'an sigi an ka so anw ka état tɛ se ka mɔgɔw sara k'u sigi ka so a tɛ se ka bɛɛ sara mais aw minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ a y'a fɔ aw balimaw ye a y'a fɔ aw sinjiw ye a y'a fɔ jamanadenw ye ne balimaw an mago b'aw la Mali jeunes vraiment bɛ wele lase aw bɛɛ lajɛlen ma an mago b'aw la bi nin wagati in na e min ta ye fani banni ye an mago b'i la e min ta ye kɔrɔmatigɛli ye an mago b'i la e min ta ye mɔgɔ sɛbɛ kan fɔ ye an mago b'i la e min ko k'e ɲɔgɔn analyse kɛla tɛ an mago b'i la i ka analyse kɛ i k'a bɔ ka bila jamanadenw ka se ka profiter a la e min ko k'e kunkoloso dayɛlɛnnen don an mago b'i ka connaissance la bɔ i ka jamanadenw na faamuya kuma ina gari la parce que somɔgɔw de bɛ Mali la maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen africain bɛɛ fa kelen ba kelen ni ko ye kelen sɔrɔ sini ko y'i yɛrɛ sɔrɔ ni jamanaden kelen infectera ni nin bana in ye sini maliyɛn den bɛɛ infectera parce que u bɛɛ bɔ n'a ye duguba kɔnɔlaw la ka taa di togodaw la ka taa di burusi kɔnɔlaw la ka taa di n taa yɔrɔ sidɔn si la hali n'i kelen ka bugusoni jɔ u bɛ taa di sigilenni ma ye yan'an ka se yen nɔ yan'an ka se an ka bɔ an ka kuma mɔgɔw fɛ yan'an ka se yen nɔ aw kana bɛɛ bila ko état an yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sauver aw yɛrɛ ko état tɛ ka baara kɛ aw yɛrɛ ko état corrompulen don aw yɛrɛ ko état sannen don aw minnu ma corrompu anw minnu ma san Mali jeunesse
Mali jeune wallahi jamana bɛɛ bɛ ka kiri bi jamana bɛɛ cri d'alarme sonné bi a denmisɛnninw bɛɛ kɛlen don ka yafa ɲɔgɔn ma bi k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u ka dugu sauver mais anw taw a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ mɔgɔ ɲuman minnu bɛ réseaux sociaux kan n'olu y'a daminɛ ka ban an baw bɛɛ lajɛlen fo minnu hakili ye a ye ka ban k'a fɔ i jɔ an ka émission sigi a kan ko an ka jamana tigi a ye erreur kɛ minnu y'a ye ko jamanatigi ma erreur kɛ a y'a kɛ tan tantɔ minnu y'a cri d'alarme sonné déjà u lamɛnnen don u ma lamɛn u kɔni y'a kɛ déjà an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo fasoden ɲumanya de ye nin bɛɛ ye minnu sigilen don u sen ka k'a to a tɛ farafin minɛ an b'i deli i ka hali ni tɛ se ka cri d'alarme sonné hali ni tɛ se ka mɔgɔw la sensibiliser da i ka so an b'o de ɲini i fɛ bɛɛ ka da i ka so bɛɛ ka bɔ n'i bɔra kɛnɛma k'i bolo di mɔgɔ ma n'i bɔra kɛnɛma i bolo kana se i ɲɛda fan si fɛ i kana se hali tulo ma na i ka samara senni fila bɔ i k'a da i ka duda la i ka don i k'i tɛgɛ fila ko mais a ka gɛlɛ parce que anw ka dudaw bɛ cogoya mun na a se tɛ bɛɛ ye bɛɛ ka ni du fermele sɔrɔ o se tɛ bɛɛ ye fantan de ka ca anw fɛ yen ni faama ye ni ala yɛrɛ de ma ɲɛ anw ma ka anw sɔbɔ ni bana in na halisa mais diaspora minnu jiginna anw fɛ yen kunɔ wallahi ni bana in yera an na aw y'an tɔɲɔ dɛ ni bana in yera anw na ka sababuya kɛ aw ye diaspora minnu hali minnu nana kana mobili de ta ka tu an kɛrɛfɛ duguw na ni bana in yera anw na ka sababuya kɛ aw ye aw y'an tɔɲɔ parce que fo bi mali ma se ka mɔgɔ kelen ma ye mali la fɔlɔ k'a yer'olu la ka sababuya ka aw ka avion mun filɛ ka don anw fɛ yen dɔ b'a fɔ ko mali état kun mankan tɛ ka sɔn an tɛ o kuma la bi an t'o kuma la bi koyi parce que bɛɛ kuma n'o ko la bi déjà donc an bɛ mun na dɔrɔn de jeunesse de ka fara ɲɔgɔn kan dutigiw ka fara ɲɔgɔn kan dudenw ka fara ɲɔgɔn kan ɲamakalaw ka kuma ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka kuma n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya mun na bɛɛ ka kuma min se ye min ye kuma hali ni tɛ se kuma la dɔɔni fɔ i bɛ lamɛn yɔrɔ dɔ la ala ka yafa ni silamɛ bɛɛ ma ala ka bɔ fanda ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma n bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ dusumakasi de bɛ na bi n jɔrɔlen bɛ n ka jamana la o de kuma ye nin ye tantɔ vocal jɛnyara kosɛbɛ kosɛbɛ mais de n jɔrɔlen bɛ jamana in na togoya mun na ala de b'a dɔn ka sababuya kɛ coronavirus image dɔw de bɛ a tɛ ka bɔ tele la mais ne y'a ye n y'a sɔrɔ a tɛ ka se ka bɔ tele la de jamana non ala ka ɲi an bɛ ala tanu k'ala ko ɲuman dɔn ala ka bɔ fanda ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi ni bana in ma a bɛ silamɛ minnu na ya rabbi ala ka kɛ lajarabi ye an n'u ma ala ka hinɛ an n'u la vraiment minnu tayara silamɛ fɛn o fɛn tayara nin bana in y'a sababu ye ala k'a kan n'u ma arjana sɔrɔ sababu sira dɔ ye ala ka an yɔrɔ janya bana in na ala ka solution sɔrɔ bana in na ala kana ni sababu ye bana in fura bɛ sɔrɔ a la cogoya mun na ala kana bana in don anw ka Afrique fan si fɛ Afrique dugu o dugu n'a bɛ dugu la masa in a se bɛ e ala de ye i ka solution di africains ma n'o tɛ africains a se t'an ye i ka solution di africains ma jamana min ka mondialement jamana min bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ a ma solution sɔrɔ la an ka Afrique bɛna solution sɔrɔ nin na cogo di nka se bɛ ala de ye dɛ ka solution yɛrɛ sababuya bɔ an ka jamana kɔnɔ o fɛnɛ se bɛ ala de ye donc fɛn tɛ e masa min kɛɲɛ bana in ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ masa min ka bila la e masa min ka yamaruya kan kɔnɔ an b'i deli hinɛ an na i ka jɔ ɲumanba kelen kelen minnu b'an cɛ ma hinɛ an na olu kosɔn ala i ka bana in ta ka bɔ an kan i ka fura ɲini bana in na wasalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuhu